Mes chers compatriotes, bonjour. Je vous remercie ce matin du fond du cœur pour cette opportunité de réflexion sur notre vie commune, notre vie politique, notre vie économique. Je suis Johannes Bavon, je parle à notre peuple dans la langue de notre peuple. Miato miano le Togo mdogbenami. Egbani dijona megbebena mia ponpona mia nono mia lelita tanti kude mia be juanti mia be Togo dua mia bagbe nono mia be ga bagbe nono mia be hado megbe nono nusia nu ke bagbe mi le Togo eva le sibe tangba le mia nu etangba le Togo anu somengba le mia be viosio nusia nu le nyama nu ke le nao nu ke mi la tenwo le ke mi la odola de mia ro ko tole no nome ya meu. Leke mi la tenwo do ye mia be Togo dua la tro dodo mia bagbe la dodo edunya gbogblon gbakudo jidudu be dowo la dodo ne some bate no mia onto mia si mia be vi osi mia togbe o vi osi o ne mia togbe o be Togo ni gban ne ba po dede ne some bate no si o egbe am japon po kudo etanya renti. Comment nos géants sont domptés. Leke o okakae ode amenyenye kaletonyenye nous sentonyenye leke okakae ode nenebe noale Togo viomeo leke okakae ode le Afrika viomeo ame ibo omeo leke okakae miabe kanleon oti gajame ti kunyo ume ti kosokoso meo leke okakae mia bagbe va trozu kluvi bagbe ma do anu ke mo le Togo si agbe anu mle buenchi wa o maten do ko do eye o maten dra esomedo ma eji maglombe na ne mi la don kwa garo me mi la kwa le télévision o ona gbegble de o alo film de o on avait cirque et là o be e fefe alo la o be gbegble be nu owo mi la kpo be na de ka danam domi ayi mi la kpo jata mi la kpo ekpon elan wa dan la sen wo ko dona vovona me a amo jagbagba kaka odu jata be nu sen kele me aji yo sona jata nu ko jrobe jata ba wa ekpon ba wa ke se o ba wa eyo ona no be no mlanya no mlani no be no zon la fovedi no be no pujo opuna ju no bo no lianeta bibiona mi roko be na de no ke leke amote woro kakae jata ya kenyi no sento kikia ojo ba de jata nyenye le me ejo ba trozun bobolo alo bolo a chochi bejo ba fale susume leke okakae nenebe nu ajo nenebe nu ke jonado ilan ojia eye tutuke o okudomi eye tutuke jore mia Afrika to oji mia Togo vi oji mi la se gome na so devi me a nu sere ona dollar meme bebe vinto chanko jia kenyibe yingodo yemu Georgine wa e reagina ela no favi nen kwa le ponpo a dole wia e reagina ela favi ne noa le to e cha le di la toa ele na fona noa alo le na vo ki noa ta e wan oyonebe réaction naturelle amenyenye be ezondede amenyenye ba le devi me grand me wan e le devi ame le odo le devi ame wa ne devi va le sika ka do afile kwa ola be odola ple la gbemea pakpala me ve na nani mi on a de kabe éducation mi on a de kabe domptage wa domptage a mesubo mu nyande kwekwe kurenchi o
et nous les dompter à mea si bele ko o dena a menyenyele et a meme a de nous le jata ome a de kanle nyenye a ususuna no a ususuna mea a ususuna et la yesusu la irone bela kusu bela trozo a jato nenebe domptage à l'autre tere et toi nyame subo mi se gomo mi nyabe e ineji éducation ko yimblona éducation ko yimblona parce que éducation a e gomo yibe ola na me atutudo ola tu ame abe jido bina ne ba no agbedo de ne bina esoa ngbabanyi ame gbegbele le joame esoa ngbabanyi agradila alo fiafi ame bara le joame amelanya me konkume amelanya me ke wona ndeu e mi la kobe l'Africa tutudo ko na Africa e bagbe Africa tono na san enyibe o fiona Africa to leke be la vliro kuita o tunamido o poto me na wala be yo e poto me na ojo le favian o ta poto me ne na mere le donya de via me vole donya de devi me ola tole me nusu mo ona nyao ola ku kona mi me vere mi apoko mi adakon abe nusu akomi dana e wo keke ni tuturo le nami na mere be atafu le gbamea fofo ola na ivoire ola croiser bras ola be dakon na ko ola fi on le ke ola blido kota ola fi on le ko la blinuta ye tuturo wa enyina tuturo de bena bikpona mi aro kweta patrokpona mi abe pomeota enu ke kamia be pome enu ke kamia be jua eye ofiona mi nona vevere na mi emi akeke mi ona la pone chojo la fidea le pome ame a chojo kwa me siame bona ne jua me chojo ame siame bona re pome ke nti e cho ajora me siame bona re wanti no be ameri wo ngbegbele le jure me ya la po be e jua keke mla pokon ola trodo amea ola le amea oblina duata oblina amegbeto nyenyeta yebe tutudo yo nanami game e nenye na mohenu de la nonko na wa ola fion de ke okpana nko mohenu ola fion de ke amewona dole hihi mi nyina mela meme mi la se odona lo blonana mi be e do enyame e won keke ni tutudo ko nanamia wa egbea mi la bio berane no ke oye mi abe hihia alo mi abe Togo be jua mi abe Africa be jua mi Africa vio mi juva le nyama enu etangba le nunu enu le iko fanya fanya ejume be nya gogbon o eju abe kokplo o nyanto mi ba gbe kaka mi ba home enu va le sibe tangba le mianu nene ma enu ale ni benare mi ronya fike mi janilia ni mi atenya fike mi la sitelia ke yuvu va Africa le okpobe Africa nyon Africa ni edembome Africa ni paradiso akagale diamant sikagale or ekpe kwasi ole cleansing le enu kwasi ole amagbe ole tosisi ole mawira Africa kudo Africa to alegbegbe na Africa bianku nyabe anyigba bianku nyabe Togo nyigba bianku enu ko le nyabe tome o bianku nyabe Africa bio leke mi dona nu sero enu keke bianku leke Africa to wona do emi nona du emi blina mi no tarwa enu keke bianku donc yo vo be tamedodo nyibe na yodo la o de pepe be yo a Africa l'Africa to si Africa to be kisino nu la nyi yo to nyato muni glim le to na miolo enu ke joso blema nyato gbo be game kaka le do fifia ebe nyam le gblo na miya leke yo la o do la Africa l'Africa to si
leke yo la odoye anigba nywe ala trozu yoto wa ongro bebe na Afrika towa wa ba gbino no gba kudo wa be gbogbon me be zonzon kudo hihia na ache kudo yaira kudo enu to menu keke over le Afrika banigba me wa oya wa be ta me nyibe Togo ni gban magba ni Togo vi oto Togo be kesino no magba ni Togo vi oto Benin to magba ni wa to Ghana to magba ni wa to Burkina to magba ni wa to Mde kuku gani na misia mebe na ni do to nya ke mle gbon vevere kwa munye glibe nya mle to programme plan complot ke no a yo vobe susume ke ngbo over Africa ewan donc n'ayez Africa la ni yoto elebe yo la gble Africa vi odome yo la wo yo a deoda la Africa bani gbaji ke mi le fie vivia le Togo Africa bani gbaji mi le nya Togo vi o cha mi le plan wa me nya ba gbe le plan wa me programme wa me donc que on va elebe o do la nami éducation alors tout dore que la nabe la te de monao yewo la va no khamia be kesino no la no lomia be no la lo lomia be no kwasio et moi mais éducation mi la eu be domptage le que otena e landoto alo okpalana landa loji ne lan ni ba no gbegble fefe ne ba no nu ke apetoa ebe metra dia e be tutudo na ole nami game kakavado gbea e no anti bi la ko be sukulu yo subo me yo wabe subo ko heva o yo alo le wabe nu ona o keke me yo jidudu ko so dara ni ke mo mi ba fa blode jidudu ke o gba so dara ke bi fa blode voa enua o keke an sukulu subo gba kudo jidudu ko le odo l'Africa doda si ke le wasia enyibe leke wa bla Africa tobe ji ade amenyenye le wa me ade nunya bakudo anyasa kele wa me kanlenyenye kele wa me ari leke yo la odo la de le wa me ya Africa to ola no ponu to ola trozo si be yi no nene ola trozo si be hon vio nene yo ma gba no nyanu ma donc le nene be tutudo wa me a ko to nanamia o sona tutudoa nami bena nyauntoa nuke mila nya kure nya rokwenchia yo la gonenami nya be valeur nya ba menyenye nya ba gbaze iboa e da ibo kilitanamia wawe forcé do miaji yo glombena minye hab no e bevi ko pofido abe jijime exemple mle non allo be oni mini fipode be jijime so mavo donc ale fipode wa me abe Africa toa odola nya be fipode oni ye odola no kluvi nyenye me so mavo na yovo munye ngolo wawe ngolo do livre ke nya keke mile na gbesi agbe ame yemja yo livre abeniko ne ma jagola me ojio donc anu ke mira bukure nya rokwenchi be minya o wawe do la forcer de susu menami enu ke ntocha nko kemila sodomia rokweji nko kemia togbo na namisa ya togbo na nyiko po oya na nyiko ola na nyiko la do gomesese hihe abeseu be gomesese yo sona na nyiko vi parce que nya togbo nya bena enyatia enimau enyatia enana vibration e benana nyati anto vana me donantila donc amia to bonki na nume kwa ayo ni kora vio wa ni koko le miasi wa yo vova forcer be yo eke yo ayo dia e mila no dro donc
le subo mea obe ya ne game ko va le yo yovu be nyiko na akengbo we odoma ube pour meme wala bo baptiser o mais quoi ne o ma za force wa ozana mebeble séduction eye le wa me to cha egbe amira ko be Africa viwa no yo na me abe Kofi yo na me abe Kanyi yo na me abe Kankwe yo na me abe Massa on a mis akosiwa nko va le won penami parce que e o do e mi abe susu mebe e ne o mdo yo vo be ni ko wa ke wa e o mu le baptiser o alo o mu kho mawo mu kho o mawo npo jesi o ye o mi mawo be loloto o so do mi abe susu mebe na nyabe Africa be ni ko wa eni satana be ni ko e quel que soit comme c'est que baleni quoi si tiens ezembe satana be ni ko e yo so be bleke so zine ne be so so ade mi abe ditinya o me bien egbeke to cha mi la do mi abe gbeke mi le do kablegbe kotokoligbe moba lingala Hausa o blemi ye o zi cha de mi ajibe na egbe won keke ane ba no no penami enwanti egbea ne Africa tore le do français gbea ekpone rukwebe eye wa mesiame eye konkume wa mesiame eye diovo wa mesiame ye school wa mesiame ye mitrona français gbea alonglais gbea mitrona le kaka holume ni amoanya be mi ngbale wa ba Africa be kopwe be nwa o mo yo vo pe flumine ne alo wa no kwa yo vo be gbe parce que n'y a études tout bon que moi les schools à l'université ni linguistique no pas yo vo begbe yo va pas Africa to begbe ya Africa begbe ya amlima dede beni jojo bebe nu sen o dede beni voilà yo vo o touré wa chale mi abe nu me ye o blemi séduction gombe no l'été les deux français gbea wele mewa awu kemila do mi abe zezeme le kemila do ero egbe a na mere do mi abe mi atogbo ba wu ko do na davora bo alo wa san dovora lian o la di kokora mo la ko be satana to won wa no do ko tu ye o black collar la ba me ay konku menene yo vo ko tro susu anana mi nene enu ke mi la lon ko do nu ke mi ma lon wa gbo be so wa we zin le mi aji le que me le blon a domptage wa me et nous que la ni nyo le nkube na mi que la ni von le nkube na mi a et nous que ta mi la te vli kudo ke ta mi ma te vli wa le ke mi do la vli do kudo ke mi ma vli le me wa et nous pla mi abe jitinya wa et le ke mi aba si hoho mi abe viu mi asro kaka je mi abe du kon ba si hoho mi abe du me viu ba si hoho dia yo vowe femi nene e yo vogboa mim le bore pepe no mi hwasi le pepe o tutudo wa ko so nami to wa be sukulu o to wa be subo me gbakudo jidudu ko so dare kengbe mi hwa bloody kemi ga ba hwa bloody vocha ku jidudu won wa e do ke no me to won le wo titre de Africa view Togo dukon Africa du kontia e won non ba si hoho le kebe non na l'Africa san mebe gbale yo vo fiomi lebu no su amesuno ba si hoho le kebe non na san mebe gbale yo vo gba tro fiomi e ke o dia eye yo vo fiomi benare ne nu su le ka de nyonu ameve ameton abo santo e le izoma vome wane nu su kudo nu su o le desron nyonu kudo nyonu o le desron o we konkume wa enyaon le choquer mi egbevoa ele do mi abe société a me vide domptage que be nyam le glona wa e wa tutu parce que le kenya o ya mi la po edo benare nu ya munyo e ya era nyoa wa o ya be awo e ke yo ayo gbon be nyoa e mi cha mi do la po be nyon donc a o lui a meleniame o de amenyenye le miame o wususu na mi wu mi abe jitinya bina amenyenye be
afɔdede kamegbeto dena ne tɔbena de o le tafu le ko la cité yo la blia o wunua keke le miame e loko wunua le miame ro o wi le miame be tutugba le wabe amebeble gbakudo jikoseo ko na miao mea o la ko be nenye be o wonde kudo wa o tina trezerika dina be sans o tina trezerika dina be ya blie ro kweta wa ba fi o menare novi ne photo mena wa o la to me vegon e ya ira to nya me ko so kena nya be chichinya o le pala dare nenia ameke dona jile ametafume o le tafui o le zoeji o le gble dome o le gble via dome o le gble be sove dome o le gble ba nyigba dome o le gble togbe o be yiko o le gble be yiko dome cha ne bonu po le dodo zizi me a ma wula va yire e wula va ne fait tout le jipo wa ameke le onua e ya ntasese be le olo e ya le gble dome na mi lo e ya le kakamia ba gbelo wa o fion mia be jinene so wu mia be jidare be obe no dogbera de von otota be ma ucha no na von oto enu ko so fion mia togbo ga me ke yo vova Africa zirika yo bo jaba du mia di le colonisation me enu ko so fion mia togbo e ne mia togbo be yo ahware ke a o so na nyawa o yo be ma u be nya so gbonona na obe nu no dogbera de yo vo ntasela ota yo vo le violer nous so le violer nyonu vio le violer de kajevio le loto e noa e joabe sikano le jo voilà mi do gbera wata ne wacha wa troji me o so wuditi nya dare na mi ke yin be na e wa ma no e mewa e ko gba so pe na yin be o de mi abe susu da kekekeke njole nu ke la ni go menu alo la ni e vide nu na mi o de mi susu da le di enu ko la ni wedudu hadiji gbegbelebe no divertissement amusement enu on me o sona yo vo sona gaduna e ke bi plo gadu kwa mi Africa vi gbogbo to wa on gba ona recherche mi ngba jira me nya me na de fika mi so nu ka o mi do ba chibeke o nya be susu kekele fike mi la no divertissement le ano no hale ano gbegbelebe no le a spectacle et nous on avait vu yo vo de miame susu dajo le miama gbenchi bede mi ngba bususu ku de miama gbenchi ene fike mi ti ajame fike mi ti koso melea mi a fond e mi a wa mi la pobe nebe amereva le e jo ameva jibe no be ya fond videa ola so garabe wa so play nebe o ma so ga so play wa o la intimider la menacer a do vonvon dîner a nyelo gbe alo o la zanji dudu la le do prison a do funya ne do a amewa e va le jibe a fond ne fond kwa me kwato la fond novio le wa me a no le doya mi le doya nu ko gba so na mi la ya dudu ame o so mopopo jojoro ke so na me gome mopopo ko so na mi are e tam le shio o to na me be ma wula ba de mi gberika ma wula ba khona mi gberika ma wula ba venianu et autonomie be obe fait tout le diponami donc ne mi gbale do ya cha o me mi adojile aya dudu me be ati so gae abesia me ba ti so gae et nous o kike o so don lo mi ame jitinya elo be na mi ngba fon mi po papla le wa be school komi le wa be khoseo ke me mino ba kudo télévision ko le mi ba home wa be film ko le télévision di et nous on que famille abeji et nous ana bena o le gble to govio dome o le ha to gobe joa ame ko le plodjoa o me le plodjoa nyero va mo gba poto le joa me wa to gbo ba ni gba me le vevere na o wa be vi o be so me le vevere na o nde pepe me le vevere na o nu ko la te ndu egbe po a wa cha ku hu egbe wa be yowe a o so a e nu apele no vevere na o nu ke yo vo jibe mi anya e ye won e pepe mi nyi won e nu anti mi ato ga me sure Befifia, mi a fond le amenyenye me. Mi a fond so elanyenye ko stromi so sukulu so hoseo me. Kudo
et noir et dit doubé à fort de déo qu'on soit les intimider mais les deux vont mais les nyamé les doigts me prison mi do la fond les lambé non mais ouais mi do la fond et mi do la violer statut d'animal qu'on soit namia et là ba menyenye qu'on soit namiwa il no gombe e be a mecha mi la be mi nanya mi la nani o be mi oreka mi la fond le mi do la fond le me quoi mi la be aw na gba ye jike o be mi mu yin la o mi alegbo o mi nyananu agbeto mi yin eye mi do la exercer défense et résistance na yovo système ya et nous anti mi do la décider résistance mi ayo mi no benare ameko le plodoire non se joindre fifi na grande révolution mais ya kemi le gloya neye bena derika gboja va kuare no aku vainqueur wa ku jidu lao wa gble nkonyo darena togovio kudo wa be jijimevio non se joindre na mire no ade du plola no de wa do ko fia du kon ba kudo amesia me benare sans yo on vi benu yo nya susu ke no yo vosi o va fifi are be yo nya nu ke le joa yo mba yani bombe yo vo no ploi Paris o ploi Washington o ploi fia nu ke juroa yo la no wa yo chan yo fonvo fifi ani abe jupla no de susu kure ejo abe to 30 amekole dunya gblo hawme allo régime be parti me enya ne do mi abe susu me anya be nare o so mi so Alain o so mi ke so et là-haut les cirques be pamero donc carré mi a fond les lambé non mais moi mi do la fond les me et mi ano de poko ba paji e joabe de poko ba paji mi le yonu nu mi le yonu so he o keke benade fifia mi do la défiant hi keke mina mi nya ba megbeto mi nya wa be complot ko ro mi antia mi nya wa be plan ko ro mi antia plan wa fifia de bien to mi da violer plan wa be mi ngba ja yin ko oji be mi anyo mi ngba ja no wa be popolo wa teo mi ngba ja wo wa be popolo wa be jibe jiji nu mi ngba ja so mi abe sikeselo no sasa yakachon mi aba menyenye be valeur aso dangbera ngba ano tutwa foji mi ngba ja da si nda mede pepe e da yin khose yo e da yin jidudu yo e da yin wa be sukulu yo e da yin de pepe mi ngba ja accepter ne be nu fifia mi fombo. On doit leur montrer que nous savons maintenant le complot, le plan. Nous savons maintenant. Monsieur Medolania, Baby Nyazo, mais quoi que vous regardez l'Amérique, monsieur me font le funa, au fond le sous mais au sort l'avocat qui a au fond les lambés non mais que mo daodo au fond les lambés non mais yoto et noadier auto amenyenye be instinct be réaction ouais. Et nous combien non mi ya ofifie wa nous combien be soxe o mi kike mi ya ofifie wa e nde pepe me mi a défiant benade min gbale e lakpa me lo e mi a défiant be le kebe non sans ngba ya non ni ke o nous sianu do la non amenyenye be non me nous jidudu le polomi yo khose be nya yo e nyemnya e subo be nya yo nous kayo nous si à nous que la badomia me alors agbebenare ni ma de mi abe question nous nyenye alors amenyenye be valeur de goa mi doit 3 fois ben novio grande révolution me nya enyi be na mi afon le mi abe dio me kodo mi abe susu me mais mi a trop gagné mi abe humanité mi abe valeur mi a wavu mi la tieme cha mi la te tieme wa mi la tieme ba kodo jijobe na mi wavu titre de mi abe ketonti mawu ne yira mi togbo kiki ne yira mi mama no yira mi nkeke ane jejina me siame nyanodu abonnez-vous à ma page, distribuez cet audio à tous vos bien-aimés, à toute la population, à tout le peuple, afin que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe dans notre temps. Merci beaucoup et soyez dans la paix et soyez heureux.